O, zdraraja! Evo mi upravo setili da snimimo ovaj naš novi video. Pritisak, aerodromi radi, ne radi, ali ovaj ovdje radi. Dobro smo aterirali. Dragi naši redovni pratitelji koji je toliko da vam se ne zna broj, mi stvarno ne znamo šta ćemo toliko lajkova i šerova. Bude 10 lajkova. Ja znam tačno šta ću sa njim. Ovaj put želimo da vam objasnimo sve vrste treninga koje možete imati tokom vašeg trenažnog procesa. Ovo je naš trener koji redovno zagorčava život svima nama planovima, pa je on i najbolja osoba da ga pitamo kako početi sedmicu sa treninzom. Pa u suštini najbolje početi sedmicu sa easy treningom. Znači, to je neki pace gdje ste jako ugodno, dišete normalno, bez ikakvih problema, a on ujedno i bude i recovery trening, ali to ću malo kasnije pojasniti zbog čega vam recovery. Znači, sedmica, izvinjavam se, sedmica uvijek sa easy treningom. Kako da znamo da je to easy? Dok možete pričat, normalno disat, to je easy. A kakav je trening kada ne možemo pričat? Tada tu imamo već dvije vrste treninga. Znači imamo da radimo na snazi i imamo da radimo na brzini. Znači na snazi treninzi stepence, brdo, a na brzinu su fartlek, intervali i sve ono promjene tempa, sve ono što nam stvar treba. Šta je najgore od toga? Za mene je interval žestoki. Znači gdje morate baš 80-90% sebi dati umor. A koja je razlika intervala i fartleka? Kod intervala, znači imate, sad ovisi o dužini samog intervala, ako je na primjer kilometarski, trčite u kilometar jednu brzinu i imate recovery, znači stanete, odmorite ili malo vodate, dok je kod fartleka konstantno trčanje uz na svaki kilometar minuta obrzavanje. Znači samo minutu ubrzate i onda se opet vratite na easy run. Zašto su nam važni svi ti treninzi? Pa svi mi želimo brže da trčimo, tako nam trebaju ti treninzi, da se ubrzamo, da budemo što spremniji i da budemo što efikasniji prilikom našeg trčanja. A kako da budemo sigurni da možemo istrčati polumaraton ili maraton? Pa tu dolazi za vikend uvijek long run, koji je ili dužinski trening, koji je polako se diže vremenom, ali negdje dođe za polumaraton neki 15 km. To je taman mjera. I što ih više raditi, to je bolje. Poslije tog long runa, ona easy iz početka, bude recovery za noge. A šta ako propustimo neki od tih treninga tokom sedmice? Kako nadoknaditi? Pa ja ne propagiram nadoknadu, jer to jako teško ide, pogotovo ko sprema maraton, tu je gotovo. Znači što ste propustili, to je sedmicu propustite, idete dalje. Za polumaraton, ako su to 3 trčanja sedmično, može se negdje ubaciti da se nadoknadi. S tim da se ne bi trebalo nadoknađivati dan pred long run, jer ćete ciknuti, provjereno, znamo, više puta se desilo. I kamerman je ciknuo više puta isto. Bitno je da kamera radi. Pa to je najbitnije. Znači, pored tog long runa imamo i LSD, sad da neko ne pomisli da propagiramo narkotike u našoj trkačkoj zajednici, to je long distance slow running, long slow distance running. Nešto pomiješ. Uglavnom, trčite još sporije od onog easy-a, ali na vrijeme, znači da to bude negdje sat i po, 2 sata trčanje skroz lagano. Da li trening može biti prespor ili prebrz? Prespor ili pa mogu biti intervali, na primjer, da mogu biti prespori. Znači, između nekog vašeg easy-a i intervala trebalo da bude minuta i po razlika. Tako da znam dosta ljudi, pogotovo ako ima više ponavljanja, tipa 10 intervala od kilometar, zna da mu prvi par bude jako sporo, zato što se mentalno čuva za kasnije. Tako da možemo imati jako sporo, a možemo imati prebrz long run. Da brzo krenemo i da ciknemo na sredinu, doslovno se više puno. Prije nego odletimo nazad, vama preporučujemo da ne dođete na naš trening, nemojte nas lajkat, nemojte šerat, nemojte subscribe-at, ništa nemojte jer izgleda tako funkcioniše. Nema potrebe, stvarno nema potrebe. A ja se posjet privatno ni 10 što lajkaju. Da odlajkaju. Stvarno nema potrebe. Kasnimo na ovo. Pa je, avion čeka. Vidimo se.
Znači, pored to... Ajde. Jel može šamarom? Može, ali ja moram imat to u kadu, znači ti moraš... Ne, ti moraš... S jedne strane, ja s druge Alma, balansiram. aj ti njemu opališ šamaršu, nek to bude, naravno. Dobro. Evo ga zavezani. Eno, zavezan, ušla djeca, gotovo sad. Uzeo sladoled. Jel, to sad. Pa nije, imamo još. Nekad. Opet tu reži i Da šamar opalim. kasnimo na ovo. Pa je, avion čeka. Vidimo se.